Hello mga kabsat. Galat tayo ti ko na Lumboy. At iti tawag yan may kakabsat, Lumboy. Nagdobungan na kakabsat na Ito ti Lumboy ti Barrio Buenavista. At iti tawag di ay may kakabsat dito Umingan, Lumboy. Nagimas kakabsat na Opo, nagadon. Mga latay kakabsat. Mga example tayo. Gimasan kakabsat ti Lumboy dito Karayanan kakabsat. Atin na kakabsat na ito naloom nga Lumboy kakabsat. At ititawag kinyami dagito kakabsat. Dito nagado dito Karayan lang kakabsat. Ito dati kami Karayan. Tinay nagado nga Lumboy. Po. Gimasan. Atoy ni mag food trip kami tatta dito abay ti Karayan. Nagado nga Lumboy kakabsat na brother ko dyan galalat ti Lumboy bagla mabisbising kami gaminan so nga nagkaras kami tatay dito Karayan nagado na alabing tilapia ng nakabulos mo lang. So nga ati Lumboy tatanti food tripon men. Opo. Dati ni kakabsat na itawag dito kinyami dito Umingan kakabsat Lumboy. Pag-i-comment kakabsat nun niya ti tawag kinyami dito ati kakabsat. Sige mas. Lumboy nga kulay green. Native niya. Native. Sa nung katoy United States of America Star Apple ti tawag dito kakabsat. Mansanas nga dakkel. Gimas. Ti Tagalog na mansanas nga dakkel.